आपण मैंने देखिपे यहाँ केते सुंदर होती खाइबा बहुत टेस्ट लगे। नमस्कार, श्रद्धास किचन को आपण मानक स्वागत। आज मुझे आपण मानी बंधा कोबी मंचूरियन रेसिपी। तेज आसतु बनइबा। देखो मुझे गोटे फाड़ बंधा कोबी की भल भाव में काटी नहीं। देखो एबे आमे आपको गोटे बाउल को नहीं जावा। एबे आमे सेथिरे किछि लूण दबा। देखो लुण देवा द्वारा आमर बंधाकोबी पानीटा बाहरी आसे। देखो आपको एमती आम टिके गोल नवा। एबे हम ताकू 10 ରୁ 15 मिनट पर्यंत एमती छाड़ीदबा। देखो 10 ରୁ 15 मिनट हो गलानी। आमर एबे कोबी मध्य पानी छाड़ी आसलानी। एबे हम ताकू एमती भल भाव में चिपुड़की अलगा बाउल को बाहर करनबा। देखो मोर कोबीटा बहुत सॉफ्ट हो जाइए। मुझे मोर सब कोबी को भल भाव में बाउल को छाणी आनी। एबे आम एथिरे आधा चामच हल्दी गुंड दबा, गोटे चामच लंका गुंड, आधा चामच लुण दबा। आपण ये स्वाद अनुसार लुण नेबे। प्रथम जेहेतु आम लुण आड करते आपड़ टे देखिए ये टेस्ट करके लुण आड करेंगे। एबे आम एथिरे गोटे बड़ चामच अदा रसुण पेस्ट को नबा। एबे आम एथिरे गोटे चुटकी बास फूड कलर यूज करिबा। बिना फूड कलर मध्य आपण एटा घरे ट्राए करि परिबे। एबे आम एथिरे गोटे चामच चिकन मसला को नबा। आधा चामच धनिया पाउडर, एबे आम ए सब को भल भाव में टिके चामच साहाय्य मिसई नबा। देखो मुझे सबको भल भाव में मिसई नहीं। एबे आम एथिरे 3 चामच कॉर्नफ्लावर को नबा। देखो मुझे 3 चामच कॉर्नफ्लावर नहीं। एबे आम एथिरे 2 चामच मैदा नबा। मैं 2 चामच मैदा को नहीं गली। एबे आमे आपको भल भाव में टिके मिसई नबा। प्रथम रू पानी बिल्कुल भी ऐड करवानी। प्रथमे आम आपको हाथ में एमती भल भाव में टिके मिसई नबा। देखंतु एबे आम एथिरे हल्का पानी ऐड करवा, नहले हमर कोबीटी पानीचिया हो जिवो। एही परि भाव में आम हाथ में भलसे ताकू मिसई नबा। देखंतु एबे मैं आपको भल भाव में मैरिनेट करने जाउची। देखंतु मोर कोबीटी भल भाव में मैरिनेट हो जाइए। बेसी पानी चिया है कि बेसी सुखिला है। देखंतु मंचूरियन पे कोबी मोर पूरा पूरी रेडी हो जाइए। एबे आम आपको साइड करनबा। एबे आम गैस रे गोटे कड़ाई नबा। एबे आम सेतरे किछि तेल दे दबा। देखो तेलटी आमर पूरा पूरी गरम हुआ पर आम एथिरे कोबी को ऐड करवा। देखो तेलटी मोर पूरा पूरी गरम हो गलानी। एबे आम एथिरे कोबी को एमती गोल गोल शेप करी कड़ाई रे छाड़ीदबा छाणीबा पई। देखो मोर कोबी तक सब कड़ाई रे ऐड करने जाउची। आपण चाहिले कोबीर शेप आठू छोट बड़ मध्य करि परिबे। मुझे मोर सब कोबी को कड़ाई ऐड करने जाइए। देखंतु
ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୋବି ମଧ୍ୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କୋବି ତକ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଓଲଟେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୋବି ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋର ଆର ସାଇଡ୍ଟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କୋବିକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ହିଁ 2ରୁ 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଯିବା। ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଆଡ୍ କରିନେବା। ହାଲକା ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 4ରୁ 5ଟା ରସୁଣ କଟାକୁ ନେବା। ଆପଣ ଏଠି ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଚିଲି ସସ୍କୁ ନେବା। 2ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ତିନିରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଏମିତି ଆଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କଡ଼େଇରେ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା କୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆକୁ ଟିଫିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ରେସିପିରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।